Ano ito nila kumuha na? Kumuha na, bilis! Bathat, dire-diretso. Pasto Rosales, Rosales, pinaganda ng Perez. Logo, rebound ni. Tapi, hindi ko kita mo. Bathat. Pasto Marquez, pasto Pielago. Logo, rebound ni Rosales, Rosales, logo again. Rebound ni Aquino, pasto. Cabales, pasto Lahar. Nawala ang bola. In favor of Secret Shopper. 80 point lead Cabales, dire-diretso. Pasto, Padilla, Padilla, dire-diretso. Logo, rebound ni Aquino. Yes, itu goals by Aquino. Kasi ikaw, tutoy. Graduate ka ka? Hindi pa? Ako! Sige, pag-init yan. Puro tanga. Huwag mong kontra yun, hindi ko kontra mo eh. Kung ari talagang pinalaro mo, ari ay sayos pa kay ano eh. Yan na, Marquez dire-diretso. Bale, no good. Pasto Cabales. Umangga. Cabales. Wow! No good. Rebound di Bathat dire-diretso. Rosales, no good again. Rebound di Marquez, pasto Bathat. Who's my red? Jersey number. Pasto Aquino. No good. Rebound di Aquino. Pasto Ipula. Hoy! 15 seconds. Wala na pong shot. Still by Aquino. Wala ka sinbaw! No good again. Pati mga kudyan! 5 seconds. It's 2 points by Bathat. Cabales, binato. Rebound ni Perez. Still by Bathat. It's 2 points by Bathat. Bathat. Bunti Alto. Nagbababa ng bola. Sharing play. Paso Lahar. It's 2 points by Lahar. Hindi na tawagan mo. Sabi nga ni Alec, hindi daw pinipituhan. Baka di mapalayo sa park na yun. Still by Alto. Kali na nga yun, wala yung tawag. Nari tawag yung Gini daw, yung same ball tawag ko. Aray, pasa mo dito. Kami maglaro eh. Aray, kapila, kapila. Marquez, dire-diretso. Secret shot. Montiato, pasto lang niya, Danias. Dire-diretso, pinipibig ang bola. Easy 2 points by Danias. Ako na. Yo, taulan. Pinababa agad. Danias, pasto lang na. Danias again. Pasto Montiato, still by Marquez. Router mo na. Marquez. Pasto Pielago. No good. Rebound ni Marquez again. Jonas, open. Baba. Still by Lahar. Marquez again. And to shoot. Rosales. Gusto mo na. Yes. Ngayon yun. Good. 3 points. Montiato, pasto. Danias, bumaga. Pasto, Alvarez. May na-maulaw na ka? Wala pa. Pababa ng bola. Pasto Rosales. Rosales no good. Alvarez dire-diretso. No good. Rebound ni Lahar. Pasto Montiato. Easy 2 points by Montiato. Aray,
pasa mo. Wakuman, ako mo parang bola. Silva Monteato, Monteato. Paso na lang, paso na lang. Isi ba Monteato? Matrix ko ni Monteato. Rosales, dire-diretso. Bahaw pa sa pait. Rico. Brigada ng Perez. No good. Wakuman, Silva Inahara. Wasu. Perez, isi Perez. For our next game block, AG versus Prospect. Rosales brigada ng 3 again. 2 points na ito para Rosales. Sorry, galit ka. Bantay. Lahara, pass to Gardner. Dire-diretso. Uy. Isi Nagabidyo kayo na, dahil ayos ka naman, ano? Camera girl, hindi cameraman. Camera woman, hindi cameraman. Okay. Pass to Aquaman. Isi 2 points by Aquaman. Alvarez. Time out mo pag nakaso. Montiato, pagbabawa ng bola. Pass to Alvarez, pass to Perez, skill by Bathan, pass to Marquez. Easy 2 points by Marquez. Wag na. Wag kita yan. Saan na? Patay pa sa poste. Malapit sa poste. Oy. Lahat. Lugu, Raymond Alvarez. Easy 2 points by Alvarez. Mana. Load mo na. Daeg. Diretso. Tumayo kayo. Pass to Perez, Lugu, Raymond Bathan. Diretso, Bathan. Kaya, palta mo na. Pass to Rosales. Easy 2 points. Oras po na kayo, 5 minutes and 30 seconds. 67 to 87. 20 point lead by Secret Shop. Ay, port na natin. Lahara, easy 2 points. Port na yan. Marquez. Yo, pasa mo na. Marquez. Time out. Radley, violent. Last lang. Perez, masuk Alvarez. No good. Rebound di Bathan, diretso. Kung ano itinangkad sang Pass to lambot eh. Rosales. Kumagana ng Perez. No good. Baldog daw po. Patay, ilabot. Aquaman. Sana. Bakit? Pasok. 35 seconds. 14 to shoot. Pass to Bathan, kumagana ng Perez. No good. Rebound di Perez. Pass to Lahara. Marquez, pull up game. No good. Deliver to Aquaman. Pass to Bathan. Bomb. Big. No good. Black by Alvarez. Ang bilis Alvarez. Diretso. Tara Lahara. ulit. Easy 2 points. Sino? Open. Pass to Marquez. Easy 2 points by Marquez. Oras po natin 3 minutes and 30 seconds. 3 minutes and 30. Bantay mo na. Alvarez. Pass to Daniel. Pass to Alvarez. Wala ka sa player mo. Alvarez, may natin ng 3. Pamangkin mo. 2. Walang shooting, ano. Pasok mga may san. Upo. Mga idol. Pambol lang eh. Layo. Low, baldog. Still by Alvarez, diretso. What a goal by Alvarez. Easy to masuk. Kinilig. Balik tarang na ba score? Rebound di Aquaman. No good. Rebound di Padilla. Pass to Aquino. No good.
Dali, para. Nakapit ang bell. Yes, sige na sila. Nakapasudaw sila. Pagsak mo. Upo mo agad eh. Still bayar mo. Wakil mo. Upo lang yung upo. Oras mo na 2 minutes and 20 seconds. Ako man no good. Rebo ke Padilla. Pasyo! Oy, pula! Bumalik-balik! Isi dinos ba yun? Ay, baba, Tutoy, baba na. Yan, tira mo. Hindi abot si Jordan. No good. Laking eh. River Masa. Harap ang bingo ball. Oras mo na 1 minute and 50 seconds. Pwede na ikaw doon. Marquez. Nagkambal ang bola. Crossover move. Bumalik. No good. Raymond yung pena. Pass to Rosales. Rosales. 3. At 2 points na pala ba? Are? Kaya nga puro. Padilla. Lasso na masuk. 1 minute and 25 seconds. Wangga. Pass Padilla. Padilla pulang J is good. Bye. Padilla. Tataw. Pwede na ikaw. 1 minute and 6 seconds. Rosales is itu bagi. Last 1 minute. Oh ya, Ibulla, balik, sayang. Is itu bagi saya. Last 45 seconds. 45 seconds. Oh ya. Oba. Is itu bagi. Ibulla. 34 seconds. May jelly broccoli din naman eh. Marquez. No good. Ibulla. Wala na pong shot. Sige. 10 seconds. Patira mo yan, Ampal. Patira mo din eh. Hoy, Kay John. Patira mo din eh. Tira, Wala na.